नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खी खबर। पांडेश्वर में त्रिकोणीय मुकाबले का दावा, सीपीआईएम उम्मीदवार प्रवीर मंडल का बड़ा बयान। पांडेश्वर में तृणमूल ने फिर दिया भरोसा, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को बनाया उम्मीदवार। दुर्गापुर में तृणमूल उम्मीदवारों के बीच उत्सव, कवि दत्ता ने मंत्री के साथ की शुभकामनाओं की अदला बदली। मोंटेश्वर में टीएमसी उम्मीदवार के ऐलान के बाद झड़प, एक घायल। जमुरिया से फिर हरेराम सिंह पर टीएमसी का भरोसा, उम्मीदवार घोषित होते ही जश्न। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सीपीआईएम ने यहां से प्रवीर मंडल उर्फ तूफान मंडल को उम्मीदवार बनाया है। प्रवीर मंडल का कहना है कि पांडेश्वर में सिर्फ तृणमूल और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। उन्होंने दावा किया कि ये इलाका कभी वामपंथ का गढ़ रहा है और जनता एक बार फिर बदलाव चाहती है। प्रवीर मंडल ने कहा कि उनकी लड़ाई क्षेत्र में लोकतांत्रिक माहौल बहाल करने, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगी। আমাদের ব্যক্তিগত কোনো প্রার্থীর কোনো হাতিয়ার বলে কিছু থাকে না। পার্টির হাতিয়ারই আমাদের মূল হাতিয়ার। পার্টির এই মুহূর্তে যে লড়াই, যে আমাদের রাজ্যে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে, সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। আমি মনে করি এই শিক্ষায় যে দুর্নীতি, শুধুমাত্র দুর্নীতি না, এদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা বামফ্রন্ট যেটাকে গড়ে তুলেছিল এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেছিল সেই ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে শিক্ষায় বেসরকারীকরণ নিয়ে আসার প্রক্রিয়া शुरू হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের লড়াই। पांडेश्वर विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को अपने उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का नाम घोषित किया। ये उनका दूसरा चुनाव है और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, तृणमूल समर्थक खुशी से झूम उठे और उन्हें फूलमाला और अबीर से स्वागत किया। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि वे पश्चिम वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ेंगे। इस अवसर पर पांडेश्वर के बकौला स्थित पार्टी कार्यालय में भारी भीड़ जुटी, जहां कार्यकर्ताओं ने उत्साह और जोश के साथ अपने उम्मीदवार का समर्थन किया। পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূলের দুর্গ। পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ উচ্ছ্বসিত। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে গোটা জেলাকে আমরা খুব খুশি। আমরা প্রত্যেকজন প্রার্থী আগামীকালই একসঙ্গে মিটিং করে আমরা পরবর্তী লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করে নেব। আমাদের লক্ষ্য 9 জয়, বিজেপিকে পর্যদস্ত করে সিপিএমকে হারিয়ে দিয়ে পাণ্ডবেশ্বর শুধু নয়, পাণ্ডবেশ্বর, বারাবণী, কুলটি, আসানসোল নর্থ, আসানসোল সাউথ, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, জামুরিয়া প্রত্যেকটি সিট থেকে তৃণমূল कांग्रेस প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে এবার কলকাতায় যাবে। दुर्गापुर में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच चुनावी माहौल उत्साहपूर्ण बना हुआ है। दुर्गापुर पश्चिम के उम्मीदवार कवि दत्ता ने मंत्री और विधायक प्रदीप मजूमदार से मिलकर अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं प्राप्त की। वहीं शुभकामनाओं के आदान प्रदान के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। राजनीतिक हलकों का कहना है कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों का ये जोश पार्टी संगठन को आगामी चुनाव से पहले और मजबूत बनाएगा। দায়িত্ব ওনার দেওয়া দায়িত্ব আমি পালন করে আসছি। জয়ের থেকে উনি আমাদের রাজ্যকে
নতুন রূপে সাজানোর ব্রত নিয়ে নেমেছেন, তবে থেকেই আমার সুযোগ হয়েছে ওনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার। আমি আপ্লুত, ওনার প্রতি কৃতজ্ঞ যে উনি আমার উপরে এখনও আস্থা রেখেছেন। এটা প্রমাণ করে যে ওনার আশা মানুষের পাশে থেকে মানুষের কাজ করা, যার জন্যে উনি আমাকে দুর্গাপুরে পাঠিয়েছিলেন, সেটা আমি নিশ্চিত অনেক অংশে পূর্ণ করতে পেরেছি। সেই একটু আবেগপ্রবণ। দেখো, আমি ঠিক আমি সব কিছুই দেখো হঠাৎ করে চলে আসেন। আমাকে দিদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেদিন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করেছিলেন, আমি তার অনেক পরে জেনেছি, জানতামও না, আমি ভাবতেও পারিনি কোনো দিন। তারপরে 1 বছর পরে যখন আমি এডিডি এর চেয়ারম্যান হলাম, আমি ইউজ টু সে যে আমি অ্যাক্সিডেন্টাল চেয়ারম্যান, হঠাৎ করে আমি চেয়ারম্যান হলাম। আমি কি করেছি না করেছি তোমরা ভালো বলবে, হয়তো কিছু করতে পেরেছি, তার জন্য আরো বড় দায়িত্ব নিলাম। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मोंटेश्वर में तनाव की खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा सिद्दीकुल्ला चौधरी को उम्मीदवार घोषित करने के बाद समर्थकों के 2 गुटों में झड़प हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और केंद्रीय बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। তারপরই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি, যাতে আমাদের ছেলেগুলোকে আমি এক জায়গায় করে রাখি, এবং আমি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছি আমাদের ছেলেগুলোকে নিয়ে। হঠাৎ করে বাবুল খান এবং তার গুন্ডা বাহিনী, সেখানে মকুল, কুতুব, আরও অনেকে, এরা সব আহমেদ শেখের গুন্ডা বাহিনী, আর্মাদ বাহিনী, এরা এসে আমাকে আচমকা এসে লাঠি নিয়ে এলো ধাপাটি পিটুনি। কেন পিটুনি বলতে, ওদের মনোনীত প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়নি, যেহেতু আমাদের মনোনীত প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নাম ঘোষণা হয়েছে বলে এই মার। গোষ্ঠী যারা তৃণমূলটা করেই না, যারা 2021 সালে বিজেপি করেছে, 2024 সালে যারা বিজেপি করেছে, সেই মানুষটা আমার বাড়িতে গিয়ে বিকালবেলায় গিয়ে বোম চার্জ করছে। আজকে এই 4:30 পরে, 8 ঘন্টা পরে আমার বাড়িতে পঞ্চায়েতের সদস্য। আমি কুসুমগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। আমি হচ্ছে 22 নম্বর সদস্য। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে আশ্রম মন্ডল। पश्चिम बर्धमान के जमुरिया विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर मौजूदा विधायक हरेराम सिंह पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम घोषित होते ही इलाके में जश्न का माहौल दिखा और समर्थकों ने अबीर लगाकर उनका स्वागत किया। हरेराम सिंह ने दावा किया कि इस बार भी वे 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे और दूसरी बार विधायक बनकर जमुरिया में फायर स्टेशन समेत कई विकास कार्य पूरे करेंगे। प्रथम আমি মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ দিব। ये আমার মতন লোককে উনি দুবারা চান্স দিয়েছেন। 5 বছর আমরা জমুরিয়াতে যে সেবা করেছি, সেবা জন্য আর 5 বছর আমার এক্সটেনশন হয়েছে, ওনাকে ধন্যবাদ দিব। আমি জমুরিয়াবাসীকে ধন্যবাদ দিব कि ওরা আমাকে খুব কোঅপারেশন করেছে। আগেবার 2021-এ জিতায় পাঠাইছিল বিধানসভাতে। আমি কিছু কাজ করেছি, কিছু বাকি আছে। এবারও 5 বছর সময় পেলাম এই কাজটা করব। पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और सबसे बड़ी टक्कर नंदीग्राम में देखने को मिलेगी, जहां खुद ममता बनर्जी मैदान में उतरकर शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देंगी। 91 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देगी ममता बनर्जी। पांडेश्वर से नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, दुर्गापुर पूर्व से प्रदीप मजुमदार, दुर्गापुर पश्चिम कवि दत्ता, जमुरिया से हरेराम सिंह, आसनसोल दक्षिण तापस बनर्जी, आसनसोल उत्तर से मौलिक घटक।
रानीगंज से कोलीबरन मंडल 12 बनी विधान उपाध्याय। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।